illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta ma foite fo ala ne ba nashi diop me jega kono antanya ele seben siriop me jega kono morisul atatan me jega kono nini kuma ala do ap me sayewu akuna me goya gahi to jega kono kakuna dia akula la ilaha illa anta ma foite fo ala subhanaka sanu ya biye inni kuntu minaz zalimin ne kira nyira kuntu no bay ala hinana ne baw ni be problem gele na ni ziku nte fayda dila ede ngala kire munu fambo fo sallallahu alaihi wasallam ne che banila afo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni juguya boya ni contre la fo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ne ba ne ju chari la ni so to tala aziku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni den ko bila ni zikru shufe ne mango ya bika ni zikri shufe ngo hero bunda ba daile di hay to ka zikru ke ala mago be zikru ke la ko sebe ko mi kuna dia sebe abanga da su kono nabi lay musa alayhi salam ala ya kuna dia ka to baji chamanchela ibrahima ala teri ala kanumbara mami kera jong fe ka ke dunon fe ni ala ya bonya ne bayi to tasuma kono ka kuna dia tasuma chela ka fi ya ta ka bla tasuma na ala ko tasuma ma ala ni menena bi hibendong ne ala kana menede ke suma ibrahima ka fade umbe ko ayo to ende meleke de bambe ko dolla ne tara dogo ne malma tu be ko de wallahi bede signe ko bebi ne ko ngada wira la fiya wa ha ben ko mumbi ko wallahi fade njugo bi ko ayi bali muna ibe do mobli mon kono ibe so mon kono fini nyuma mbila wi bali muna ngani meleke mo tu ya sigi kundongo da be maba foiti ko meleke de bi ko wa yu na tayo mi ye labe mo ben ko mo be ko ay mo tui ni ala hadama de mbunya kaba do be bi ko o wajibi de nyana ma ya kono nana kana to ke sababu e ko ta ko dai ni ka fira ka ke majuwe ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ay to kulu wo kono ka kuna dia inna allaha ma'ana ay to amake islamen mawye tuma mi ani Boubacar Sidiki be kulu wala ako Boubacar de koko ala kira ko kafi u fle fo kulu dala ako inna allaha ma'ana la tahzan inna allaha ma'ana ako Sidiki nyetigi kana yere ala yan sabanay na ye fla do ko ala sabanay ni ye kelenye a do ko ala yi flanay wallahi te ala kuta ninu ni di islam ama Boubacar Sidiki de yi sembla wodala sai Boubacar Sidiki ki ala kira kulo dala sen kan nunu me ala fe ko juku nga nwa do gele afu ila ala no fe ha fi wallahi suto inde funteni ni kisira nyana makasange ma ite kishi shuka sange ma de on dese ala tala pew nga alaje Boubacar Sidiki ya do ko fenjugo be wola ayi senda wola sana naki amasonga ala kira déranger de fo a jikalan a woshi jikalama me ka toni ala kira nyela ko Boubacar Sidiki mungera ako sayinki ala kira do kala yo mi fo ka ta saka sayama adimi mawli na seben fendo ya sebe ko o ba de Boubacar Sidiki fa ga fo ka ta saka wati labama dimi mamine parce que munya sama yini mi di alama akumbe kuna dia saka islameo haruna e milliard so ama kuna dia fauna ejie fembe so ama kuna dia aye mo abado folo kisa nunu exemple de dokui ne ko ala se exemple we ko na kono tenwa tembe ko gla exemple nunu be nade watakuni ya uli alba ayi twanga sira ala nya hakili kise dunkewo miri fona ya ketan karuna ya ketan ibrahima ya ketan etabe na ke chugodi comparaison de bi comparaison etana sika teka kuane kala te ka kirata eteka exemple shitire ya ka ango betu anga sigida la bi aya la je majugu labana chugodi manyu labana chugodi ala kira koko jonka waju ni mo nyoron ni sallallahu alaihi wasallam ni waju ni yere do itatnyena
ala ka bɔda ka ɲɛ ne baw kunnadiya sira fɔlɔ o bɛ sɔrɔ fɛn fɔlɔ min na o ye hadamaden ka taama ka don kalanyɔrɔw la an dɛsɛr'o min na bi an ta in tɛ ban fɔla koyi an bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to n'i ye dili ka da in tugu sisan k'a daminɛ malimatu la ka s'anw bɛɛ ma yan k'an ka fatiya fɔ k'a tile n'o tɛ k'an bɛ si yan an bɛ si dili ka so yan bi an bɛɛ maa si tɛ bɔ ne baw jɔn sanu ko mago sara jɔn wari ko mago sara jɔn den ko mago sara fo tɛ dagabana tɛ an jɔn ka du kɔnɔ bi nka wallahi an dɛsɛra ka fatiya kalan ala k'anw bɛ ala fɛ nk'an da de ka di nkalon o de y'a to ala ko k'u b'a f'u bɛ n fɛ wallahi ko k'a sɔrɔ nkalon de b'u da n'u k'u bɛ n fɛ an b'a ye n'i ye lajarabi bila min kɛ dɔrɔn u bɛ taa moriso la e bɛ ala de fɛ wa u da ka di de k'u bɛ n fɛ n'i ye lajarabi bila min senkɔrɔ dɔrɔn n b'o ye o tigi bɛ ye o tigi bɛ sira bila ni ye jɔn min ese fitinin ala ka diinɛ filɛ fila tɛ o wallahi ne baw bɛɛ ka t'i yɛrɛ pezi an bɛ diɲɛ de fɛ an bɛ lahara de fɛ bɛɛ ta bɛ kɛnɛ kan an bɛ fɛn min fɛ bɛɛ b'a dɔn ni ala cɛla la k'anw ka diɲɛ kanu de ka bɔ an dusukun na bi ka tɛmɛ ala kan wallahi aw b'o dɔn ne b'o dɔn bɛɛ b'o dɔn an ye mun kɛ ala kama 24 heures anw bɛ joli baara la tile kɔnɔ an ye joli di ala ma ala y'i bila ka na jɛnɛ a k'i kana baara de kɛ a k'i kana baara kɛ yan o bɛ y'a kɔnɔ de i ma da o kama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yu'timun inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin wallahi ko ma jinɛ ni hadamaden da foyi kama kun fila t'aw nali la k'an bato n mago bɛ munna jɔn bolo k'an bato ka siran ye kan kelen bato aw kana filan ka foya kɛ na abada inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida innahu man yushrik billahi faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar Allah ko nye alijinɛ haramu filan ka fɔ ma an ye baara de ta ka ala to an kɛra jumɛn ye silamɛ an ka question kɛ k'an jaabi o de y'a to n donna baarakɛyɔrɔba dɔ la n tɛ baarayɔrɔ tɔgɔ fɔ n donna yɔrɔ min n ye foli kɛ exemple de don ala k'an kisi ka bɔ yɛrɛfɔ ma maa min bɛ yɛrɛfɔ kɛ a tigi tɛ fili fɛn min tɔgɔ ko diɲɛ mago t'a la ala hinɛ na wallahi exemple do k'an bɛɛ waju n donna dɔrɔn n kumana bɛɛ wulila mami do awɔ denni dɔ gɛrɛna n'a ka kuma in touché kojugu a gɛrɛla na dɔrɔn a ɲɛ fara ji la pantalon b'a la parce que a bɛ baara yɔrɔ min na o tenni y'o de ye silamɛmuso nka pantalon ani t-shirtini dɔ i kunnanko la a tɛ ku i la i ka musɔrɔ bila i kunna ni jɔn ka baara bila o la mun na i t'a haramu an bɛ min fɛ bɛɛ b'o dɔn nka denni a kɛra tiɲɛtigi ye quoi a ye n touché n taara guichet la dɔrɔn n bɛ taa wari sara a nana guichet la a ko mami n b'i lamɛn heure bɛɛ minute bɛɛ seconde bɛɛ a ɲɛ falen don ji la a ko mami a ko wallahi n bɛ ka heure de lajɛ n bɛ na baara in bila a ko ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a ko nka an bɛ ka kafiriw de labato yan bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn a ko mami ala ko k'an k'ale bato k'an m'an da foyi kama dɛ a ko nka an bɛ ka kafiriw de labato e ma ne jɔlen ne silamɛmuso tɔ n kunnankolon pantalon tigi wali cɛw bɛ taa ni ka segin la a ko mami ne yɛrɛ b'a dɔn ko n bɛ ka kafiriw de labato ni sara n b'a kɛ cogo di a ko o kama mami n bɛ temps de ta fitinin n bɛ baara in jɔ n ko karisa n ko ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'i dɛmɛ n ko ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam man taraka shay'an lillahi awadahu allahu khayran minhu ko n'i ye foyi fɛ to ye ale ala kama k'a bɛ fɛn d'i ma min ka fisa i bɛ fɛn min na ye joli joli mɛsi digi to olu bɛ hɛrɛ min na bi mɛsi digi b'o s'olu ma dama min ye salon datogo ki ne ko salon de bɛ maa kɛ fɛn salon de y'aw se yan ala de y'aw se yan wallahi diɲɛ
i ka jeni ala ka kiri ye ala be barika du i ka ko bɛɛ la ko silamɛmuso kunnandiya tamasere ko ka don kalanyɔrɔ an ye kalan bila kɔfɛ a ma f'i ka kala ka wajulu kɛ dɛ a ma f'i ka kala ka diɲɛ bɛ kalan de i ka farida a ɲini o kɔ fɛn minnu wajibɛrɛ kan i k'o dɔn i ka seliji kiti i ka sun fɛn minnu b'i ka sun ɲɛ fɛn minnu b'i ka sun tiɲɛ n'i bɛ taa hiji la silamɛ bɛ ka taa hiji la o tɛ se fatiya la han ka t'i jɔ hiji alikaba la ko sirataga laginɛ sirata lezina de fɔtɔ sirata lezina ko sirataga laginɛ wallahi silamɛmuso dɔw b'u jɔ seli tapi la ko alahu akibaru ko maaw kan bɛ min ma ala ne yɛrɛ kan b'o ma a tigi da de y'a fɔ n ye Allahu akibar ala maaw kan bɛ min ma n yɛrɛ kan y'o ma ne ba kana yɛlɛ ni tɛ yɛlɛ ko ye seli o de bɛ jɔ ni ma cɛ surunya ni tɛ seli kafiri n'a ma ɲɛdɔn dun silamɛmuso a ye diɲɛ nɔgɔya ka don kalanyɔrɔ kunnandiya fɔlɔ wallahi i ka faridaw ɲɛɲinini k'a dɔn fɛn min b'o sira s'i ma o de ye kunnandiya sira ye fɔlɔ ni whatsapp ko tile in na gurupu bɛ fan bɛɛ u b'i kalan tellement anw barika banna hali an tɛ se k'o dayɛlɛ ka fatiya kalan o k'a corriger an tɛ se k'o bɛɛ la an bɛ mun na jeli lamɛn ni misigi lamɛn ni ko kuntanw kɔ diɲɛ ko dɔn nka ka yɛlɛ whatsapp kan warabi ye dɔnniya min di hadamadenw ma diɲɛ na karamɔgɔ dɔw tɛ se k'a d'i ma dugukolo kan i bɛ karamɔgɔ dɔ wele afiriki dɔrɔn k'a fɔ a ye karamɔgɔ n sutura i kan kalan kalo kalo n bɛ hali 2000 d'i ma walahi a b'i kalan dɔw bɛ hali u tɛ sara ɲini tellement u yɛrɛ bɛ fɛ bi adamadenw ka bɔ ala ko kalama hadamadenw mɛnna dibi la nka silamɛw barika banna ka dɛsɛ kuntan ko a bɛ baara daminɛ depuis sɔgɔma fo fitiri a sɛgɛnlen ba nalen hali a tɛ fitiri seli kuma tɛ s'a fɔ ma e bɛ mun kalan han e bɛ t'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'i ye seli kɛ cogo di i b'a kɛ i t'a dɔn o n ko dɔw ka seli mana tiɲɛ dɛ u tilatɔ u bɛ tila k'a tiɲɛ k'a daminɛ f'a daminɛ la farida filɛ n'ale tiɲɛna f'i ka na n'ale ɲɔgɔn wɛrɛ de ye kabila t'ale dilan bada t'ale dilan e b'o ɲɛ dɔn wa i bɛ kabila dɔn wa i bɛ bada dɔn wa seli sunama dɔn a faridama dɔn a mustabuma dɔn fatiya yɛrɛ min ale kira ko ni maa min ma fatiya kala seli t'i ye silamɛmusow tɛ se fatiya la wa a ye don kalanyɔrɔw la fɛn min da ka di jɔn na fɛn min ye kunnandiya sira ye silamɛmusow ma ni silamɛcɛw walahi a n'an denniw ma a ye to an k'an ka faridaw ɲɛɲini k'a dɔn fɛn minnu bɛ wajibi an yɛrɛ kan silamɛmuso bɛ se la o tɛ se janabako la han nin tɛ kabako ye diɲɛ kɔnɔ hali i salen i janaba bɛ ko de ka sɔrɔ ka seliji ta i la n ko ne y'o de fɔ n ko wa n'an ye seliji ta i la o t'i kɛ selila ye n'an ye janaba ko la o t'i kɛ janabako la ye mɛ sidonna wane janaba bɛ ko i la a t'i kɛ janabako la ye ni maa ma sara ka verni k'i to verni donna bilahi ye seli fɛn fɛn k'a si ma minɛ he ala ka yafa an bɛɛ ma koyi ka sa k'i to mɛsi donna ale mago b'i ka mun seli la han silamɛmuso bɛ seli verni b'u tɛgɛ la u bɛ seli la ɲɛsiba gengelen b'u ɲɛsiw la han u bɛ seli la walahi u tɛ janaba ko ka taa tɔnsadi k'u kun balimamuso kuntigiya ni diɲɛ ŋara kow la o la san u bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ k'u fan kɔ ka bɔ e de bɛ jan da ala la maa si tɛ jan da ala la o de y'a to npogotiginin dɔ tun bɛ balimamuso kuntigiya la bamakɔ ne ba n t'a dɔn ko n b'aw ye kuma tɛ k'a lakala aw ye tɔgɔsadi de b'a kun a cousine dɔ de sina k'a fɔ ko karisa k'i ma seli ko n taara ɲɛda maquillage i la 1000 ko n fasa bɛ na da fɔlɔ ja mɛlɛkɛli ma tu ko k'e ta banna tɔgɔsadi b'a kun ɲɛsi b'a ɲɛ la sɔni b'a tɛgɛ la ala kira ko ni su faso k'i si kɛ kasi la kunna kasi tɛ ban sallallahu alaihi wasallam denin de balimaw nale ka don bitigi kɔnɔ k'a bɛ ji sa ka wari kɛ bitigitigi la tan dɔrɔn mɛlɛkɛli ma to y'a nin bɔ u falen mɛsi la wa bamakɔ tɔ sadikɛla n tɛ ameriki ta dɔn n'u y'a ko ji tɛ k'a kan a bɛ jɛli ye ha sini ɲɔgɔn ne ko an tɛ nin diɲɛ ko in nɔgɔya wa silamɛw aw ma kɔɲɔmusow satɔ ye ne ko ala ye wajulu min da diɲɛ laban maaw k'a dara jɔn kan kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmusow sara kɔɲɔmusoninw sara jeliw sara kɔɲɔyɔrɔ denbajalatigiw sara sa façon jumɛn bɛ ala ma min yira anw na diɲɛ dugukolo in kan maaw sara k'u to mobili bɔlaw na ka sa k'i to mɔgɔ kɔrɔfɔ la ka sa morikɛ ka aran na kɔɲɔmuso ni kunbɛnlenw u jɔlen da la u bɛ kulonkɛ la yɔrɔ nimɔgɔninw bɛ kulonkɛ kɛ 1000 sara 2000 sara
cɛ ka 2000 sara ko me muso fɛ ka taa muso su sɔrɔ dilan kan saya façon jumɛn ma yiraw na diɲɛ kɔnɔ nafolotigiw sara fantanw sara wallahi ne ba hali sasa don mɔrɔku kɔnɔ i bɛ dɔ ka kɔɲɔmuso dali ye makaritɔko dali la hali sisan i ɲɔgɔn dɔ dalen bɛ min ka fisa ni ye hali sisan i ɲɔgɔn nafolotigi dɔ dalen don hali sisan i ɲɔgɔn cɛ nɛnina bɔntɔla dɔ dalen bɛ dagabanaw dajiw bɛ ka suru hali cɛbaga t'a la o de y'a to n'i donna mɔrɔku kɔnɔ kasa bɛ dugukolo kan i bɛ wolo kasa i t'a kasa ɲɔgɔn yɔrɔ si bilahi bɛ don fo k'i bɔ i bolo b'i nu na n'i y'i nu bila dɔrɔn kirisi b'i minɛ gorobinɛba suma dumanba n'a tɛmɛna i b'i jɔ k'a taatɔ lajɛ n'a dɔw bɛ mɔrɔku la n'i taara daga bulu a kasa b'i saga f'i kunkolo zɛmɛ mɔgɔ ye mun ye a ye to an ka don kalanyɔrɔ la musow a ye dɔ bɔ baara fanga la n t'aw nɛgɛn koyi wallahi ne tɛ aw nɛgɛ ne tɛ ɲɛgɛn nɛgɛ kuma tɛ aw ma faman shaa فليؤمن ومن شاء فليكفر وما رسول إلا البلاغ المبين فوت تشيد ما فولا سلي ntena nyere jamfa kuma te aw ma ay to anga sira ala nye ay to anga do kala yoro la anga islamia ko nyanyini herebo odila ay to kata wajulu ke yoro la ay to ka séminaire organisé ka te ka ala ko fo nyoye ala ko be yoro ayo sendo ba la be jon duskunku aflana ay to ka ko ane kala kuna dia sira fle ete bido ka bo bala nene flado ebe mun kala no to abe français quand te dugukolo karabu ko aneti mina bi wa be baraji ala be baraji di ma bela na sebene français la ta ayira ka ala ye kambeda ala me se français de la yani ngan dige arabu la ala me ka kala mine wallahi ba mine yi akala ibe kami famu ni ya kala la wallahi ba famu bien toka ko ane kala ko ane be fem be se Muhammad ko je herbe abi duskun lafiya abi duskun sanuya abi barka du kuma kana abi tanga ko ane bi fuake abe fati o kala ka do o kala ka muana amasra ala nye amagote ala kuma kana abe munyanye ala kira ka sabaw la jeke do to ko clé de mbe mo nunu kumbu fuake ni fatia de ko ane haya barka maw an b'a kala n'a ni tɛ ɲɛna ka tigɛ a bɛ ka mun ye parce que ala ɲɛ siranɲɛ ti i t'a sigi duguma après a b'a ta ala ɲɛ siranɲɛ ti ko ka to ka kuranɛ kalan nin ye kunnadiya sira ye ka tugu ala kira ka sunna kɔ sallallahu alaihi wasallam silamɛ musow wagatiw de ka surun silamɛ musow fɛn min lahara jɔ don n'i ma tugu ala kira kɔ fu de b'i bolo ala mago t'i ka foyi la silamɛ musow ayo ka kono laje anya nga denguno laje ayo nga fusi u kechugo lajani ala kira ta kira kelenya sallallahu alaihi wasallam bele ala subhanahu wa ta'ala ko kayya fa mamadu ma nga mamadu denga kono do amasirati ke mo la amasalta de hay ala bata di fantan de manto ala kira ko milliardaire de mo ba ko ala kira ko fantan ama marade no to ala kira ma delika ke fantan nyari la hada mo min kama na ko udi kuru ka yelema bebe kai domina ala ka muso fala ɲɔgɔn kan sallallahu alaihi wasallam muso ye muso de ani cɛ tɛ kelen ye bita ala kira fɛ ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ko ala kira e de danfɛnw la samanti i ka fisa danfɛn bɛɛ a ko nka e ka fisa minnu ye e ɲɛtu muso la wa ala kira fini ɲumanw b'u la u bɛ so ɲumanw kɔnɔ anw ka lahalaya dun ne ba ala kira dimina a montera Allah subhanahu wa ta'ala ye ko ne haya jigi ko ala kira a fi muso ye n'u ko diɲɛ hali n'u ko udi kulumba kɛ sanu ye k'a d'u ma wallahi u tɛ lahara sɔrɔ wa n bɛ muso d'u ma diɲɛ kɔnɔ muso min ka fisa ni olu ye n bɛ muso d'i ma minnu ka fisa n'u ye ninnu ye nimaniya jɔn de ye u ko ala kira Muhammad fo ka taa an dan kaburu kɔnɔ an t'a fɔ tugun an tɛ diɲɛ ko fɔ an da la tugun ni ala kira kun ko diɲɛ bɛlɛ bɛɛ ka kɛ sanu ni nafolo mun a tɛ k'a ye nka a ma sɔn a la dɛ a ma sɔn a la don dɔ la Umar taara dalen sɔrɔ a dalen bɛ dilan min kan fo k'o don a galaka la Umar kasira a ko ala kira diɲɛ faamabaw dalen filɛ fofibaw kan a ko danfɛnw la samanti e de dalen filɛ nin ye duguma fo k'a nɔ bɔ i galaka la a ko a dunuya sijelil mu'min
wa jannatul kafir ako ko mumini ka kaso de nyei ay kafiru to ka aljine de nyei na sara do abana wallahi de here parce que ali de khalidina fiha abada ne ba itu ala ka kaso na ko sallallahu alaihi wasallam aya nyanyini adew nga ko no ra chugomi islam muso mese nka fa ya ni mo saltala salik le kele mese ka mo do tasuma ko ala kuta fɛn kɛra k'a télévisé len do i satɔ ala b'a télévisé ɲɛkɔrɔ musow ye disa t'u kunna ka taa salita silamɛ muso a y'aw nin bɔ ko caman na dɛ a ka gɛlɛn nin kan ka walahi a bɛ laban tiɲɛ ma koyi a bɛ laban saya ma a bɛ laban kaburu kɔnɔ dali ma a bɛ laban tumu k'i d'u ma a ye to an ka nin bɔ ko caman na a ye to an ka tugu alakira kɔ alakira y'a ka denkundi kɛ cogo di sallallahu alaihi wa sallam a ma dogo a bɛɛ sɛbɛnnen do alakira y'a denw furu cogo di alakira y'a ka kungo kɛ cogo di alakira y'a ka ɲɛnamaya kɛ cogo di ne bɔra sɔgɔma dɛ ne ni kɔnɔ bɛnna dɛ n ka sira man di dɛ mɔgɔ tɛ sanga fola bila sira dɛ ni naga ko dama de b'an da bidaya a ye to an ka bidaya bɔ an ka baaraw la n'i tugula alakira kɔ wallahi gagner faqad faza fawzan azima gagner ni perdi t'a la a ye to an ka tugu belebele kɔ hɛrɛ bɛ min na o y'o de ye hey a ye to an ka alakira ka ɲuman don a ye dɛ alakira bɛ na kiyama kɛnɛ kan a sɔrɔ adamadenw sɛgɛnna san ba 50 lahara tile kelen san ba 50 an bɛ ka dumuni kɛ koba kan an bɛ ka ji min koba kan silamɛ muso ha ne bɛ tila k'a fɔ o ye tuguni wallahi an bɛ ka ɲɛɲini koba kan ŋɔni de bɛ anw ɲɛ san ba 50 lahara tile kelen hadamaden bɛ jɔ ne baw ka wɔsiji bɔ sen na dɔw ta bɛna kunbɛrɛkuru la dɔw ta bɛna kɔnɔbara la dɔw ta bɛna kan na dɔw bɛ tunu de a ka bon ni mali baji ye n k'a doyɔrɔ tɛ hadamaden hakili la lahara ko n'i ma limaniya a doyɔrɔ tɛ hakili la k'i sen buba ka bolo buba nɛn kɔni tɛ o bɛ bɔ fo duguma ka ɲɛji bɔ k'a ban ka joli bɔ ka nɛn bɔ k'i ɲɛ bɔ k'a bada suma la yamutu fiha wala yahya sa tɛ yen a tɛ to an ka kunu a ye to an ka kunu ka bɔ diɲɛ fitinɛ kow la a ye to an ka tugu alakira kɔ ni tuma de belebele bɛ na k'a bɛ sujudu kɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ alakira ye kun wuli mamadu i bɛ mun fɛ a ko Hasan ko tɛ Husaini ko tɛ Aisha ko tɛ Khadija ko tɛ ne alakira ko tɛ umati manton munna tɛ tugu alakira ka sunna kɔ est ce que nin cɛ in sara b'an bolo a ɲininka k'a bɛ mun fɛ diɲɛ kɔnɔ ko alakira hinɛ dɔrɔn n ka manton sɔgɔla don tɛ foyi fɛ diɲɛ kɔnɔ o alakira sara de filɛ an bolo an musow bɛ janga walaki fɛn fɛn la bi ni alakira ta a bɛ kɛ yani silamɛya kana wallahi silamɛ muso dingɛ de tun bɛ se ka muso k'a kɔnɔ ka bɔgɔ k'a da la i jiginna ko muso yɔrɔ min hali n'i den ka to dɔgɔtɔrɔso la parce que u bɛna faga de alakira de nana valeur d'aw ma k'a fɔ cɛw ye k'aw kana kulonkɛ kɛ walidenw na dɛ k'u bɔr'u faw fɛ yen kana da aw ma k'aw de y'u ɲɛmɔgɔ ye arijalu kawamuna ala nisa aw de y'u kuntigiw ye a y'aw musow nɛgɛ alakira ko maa si tɛ muso bonya fo ala ye barika don cɛ min na maa ba wa maa si tɛ muso dɔgɔya fo maa ni cɛ min ye nin bɛɛ fɔ sallallahu alaihi wasallam o sara kan ka kɛ mun ye an bolo a bonyali alakira gasi sigilen ye jumɛn ye ka tugu a ka sunna kɔ musow k'u sutura ka bɔ naganaga ko ni batara kow la k'u cɛw bonya ka sabali alakira bɛ nin de fɛ ala k'an da ala la ala k'an tugu alakira ka sunnaba in kɔ a naaninan kunnadiya sera ka zikuru kɛ k'a caya san kalo 12 i da bɛ lamaga la ne bɔ zikuru bɛ mɔgɔ sanuya dɛ a b'i surunya ala la a b'i ka duwawu jaabi a b'i denw barika a b'i dabɔ maa kɔrɔfɔ la tuma bɛɛ kɔlɔsi ta ni kɔlɔsi t'i bolo baara yɔrɔ est ce que e da de bɛ baara la bolo de bɛ baara kɛ sen de bɛ baara kɛ da lamaga i k'i so dusukun fana ka bɔ n'a ye i kunna bɛ diya zikuru de bɛ hadamaden basigi zikuru de bɛ hadamaden kunna diya wallahi ka zikuru kɛ k'a cɛ n'i bɛ n'i jɔ ala cɛ surunya ne baw ala bɛ nɔrɔ yiri la a ma min yira i ɲɔgɔn na to k'a fɔ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah hasbunallah
ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير تقف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تقف أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سامي toka soli kaka kachaya ala ko koni sela ka shiye kele ka be seli ka shiye tan koni sela ka shiye tan ka be seli ka shiye keme ni sela ka shiye keme ka be seli ka shiye bakele ni sela ka shiye bakele ala bi sigo haram ya ka bota sumama bele takbir Allahu akbar na ko joka soli ke an chere yande ya ayyuhal lazina amanu ni mane ani mo barata obulu de na shijite mi bulu seben ku bati ka sojula kede ka soli ke Canada zikru ma de ka zikru tu da ni mo bara bibolo ni sara mati ko tasuma kono ni sara ki to alkaba kono ka mo bara ti bolo mati ko jahana me kono ate ka cancer di che o maya ay fenjugu be yele mu kono aba shidon abwami na shi ji façon be yele mana wal di kono ay cancer se wali che o maya fembe atashi boyo do mo ba boyo mi ato boyo do ebi to la ka starful ala be mu fe ka starful ala ya fama ebe ka do tatnye ala ya fama ebe ka wali do mangoya ebe ka soli ke belebele ka o be da sanuma na wallahi gogo jugu da gogo me do bula be tambo li jugo na fale debe sirko bu bolo an iba da ngi ni fodi ante senge ame ni fodi fo ka tan sadomi inshallah ay suka zikru ke kachaya abe mo sunya alala kuna dia srafle nga ala ko jonka zikru ke ya ayyuhal lazina amanu ni man yaka dani alala aw de ka zikru ke fembe bo de kono de ya ayyuhal lazina amanu ni man ya ala kan fa ni man ya jonka ko ka zikru ke kachaya ne ba kuna dia srafle slame muso bara la gelema o e kuna dia sra do sufe seli kuna dia sra ka seli shufe ka wuli amba do ko ka cha musoma amba do amano fana nga ala ko komba dinga jonmo de mamunu ni minu do aljanna kono shufe seli de bana madenjo ko sanu ya ne ba abibo konko la kumate haramuma wallahi abike ala teri ya te doyere ni kongo do asona laba be meleke o boepe aba do be nulu be do ibe ka fi o se ma teme mo tanga sa fe do be est-ce que be teme mo fi ou be direct ke fo ibe ka fi munya suma ka relation no be relation fe ni je do ko ka ine ala ka relation ni ma fe je ko no fe ni ka boka te mo ka parce que be ka relation be na tiga to bi tu ni jontai ini che ka relation dande bala kabine kona musoni dale a che ko ka bawo ke fo ka se 4h du matin ma akulo dale che bolo kan salatu khairu minan nawmi ka muso kulo ninda ka wuli ka seljita kana muso ma ko karsa wuli ka so muso sale me glanka wallahi relation betre den tan wole ka so fa relation be jo balma relation be jo relation kelimite tike jiya kono ini ala ka relation di ay relation ni de pe o masa relation be continue ale de badai wili choufe kaseli ma shiti to choufe sel la fois ala ka kabako ki kakola akaye shojonye bi kanu bla meleke o duskuna ba fo meleke o yo ki kanu bla jiya be duskuna fo ita se joma choufe seli ko wallahi femi kadiye ka di ma nyana kata di ma lahara ne bo ni sahaba ku wila so ma benye da ku bana senge nyeda be ku be shira ku jo ala ya do ko lahara be wa mama be sujo ala bi kaburu no islam musa ay seli choufe hami gela munu bawla ala ba wuli ibe papier nyini mina wuli choufe ni dengo bi la wuli choufe ambal mam so do be alhamdulillah che saka dem senu to abulo de donola sotigi na ka gre ka kam na ombeche kaka bo mo ye che digi akombe so bitamante so sinitama ngani ala sona eske kieto ko bala muso wulila
akon shira ka shujo alai ka bai safo seli ki da doni ko ala be wuli to asumale ne bango ngode bambla sunogola na sumani ko be sunogo wade na sumale bi ko kuma mi wuli ka seli na blena dom ni ko ala bi kerefe enga sumale be ko te do la sunogola blene na ni sigi ala akoni be hini la ngama no ne nga min ka teli asumale ndo kuma mi sigi ala dala na blena rom ni ko ala ba fonga yom bi kerefe be mon ko parce que anyene boba ko do be na anyene boba ate jinya kono wallahi ala do ne se kikla muso kamana gane jong me se kana ni du wara sa million joli jong kabi ina muso wulila ki jo fo salatu khairu minan nawmi ajo meta bi ka be ka ala weli ne baw jaja gento akera chedo nyena jogara mekedo dugu jele atara sotigi fi haso ay dele muso ko sonto na le bi kofle ko ni chete kana mina onche abara le ballamina le nyabe jogara men na to la dream papier ba sna kana foli kete ka le to nyini ngali ka le ko ka wo ko ne dedo ko kansa ko ni ndui ni de on tay fokatisa Allahu akbar ako donde ndara shufe silla parce que don folo mi aka mina onche ra jache ya gento ay avec a foya la nche sara ka de on tombolo hinana nche sara ka de on tombolo yo do dusu kunye farai war ko be yana ka fauli adama de ndolo de hine jaja jogara meke tara chila so kera ke jogara make a participer a jira kan ko jugu ay sotigi ka yoro nyini kata sotigi fi ako sotigi ma ko mbi nyini nga ki ka dui ki ba fera ko dui nege shite na lo so ba kono ako be du sa jolu ya discuter ako sinime na war di ma du papier di ameta yelema muso to kola ay papier de ma ko wan ba yelema ito la itade do fokati sa ni ka yatimedu ay ala deli choufe ne ba ni ala deli choufe ala be kabako ki ka kola wallahi secrétaire islamé ala de ay to anga ni fo nyogo ye ni de chie ay wuli soufe aka ala wele kuna ndia srafle ki che ki tay wuli choufe ka dimba kama dima dinya ka ko fe wuli choufe wallahi ala ni kabako chamanke mawye sa ama sanga kuma tuguni ala ni chamanke jonye ay wuli aka seli choufe oni kuna ndia sra doyi kuna ndia sra worona ne bonne balmo sarakati sodaka tuma beka nyuma yake alaka jonye tuma beka nyuma yake fantonye kanyuma yake desebato ye ne so qualité nando na sarakati la bi ambe shia ala jonde kan jomu kira sarakati bolai ni kira sarakati bola ala bi kishi bana juguma ni kira sarakati bola bay ala bi kishi accident juguma ni kira sarakati le bola ala bi kishi korotema ni kira sarakati bola bay ala bi barka do ife obela ay sarakati boga chaya ay hina yati meduna ay hina desebatola ala bina hina wala jiena ala bina hina wala lahara a wolof lana istiqama ni ne kangelene kuna ndia sra ki clé Allahu akbar kabira wali pari chaman chera ko duko ko to lahara la ki clé istiqama wale ko ki clé slamala amay hada maden sato ni mami clé na meleko bena mifia innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تعزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم لا أكبر kone joni kles la mena ngo meleko benade ko karsa kana joro kana hami bana joro bana gele bana ke de yi kles la me yin kono kasa ala nyeka ala ke kle ne ba jon kle ne no ambe jinge ni islamate jinge fe koyi islamate mo be kle ne adela ki kle ka farda du da fakanye ki kle kana ngalon boy da be kan ngalon ti abenne sebeni ki clé ka tiɲɛ fɔ kana galon da mɔgɔ la dugukolo kan
k'i tile wali nafolo la i bilala kunna danaya de don ala ye danaya in ta k'a da i ka kana wali nafolo dun k'i tile i ni furu kɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka siran ala ɲɛ k'i tile so kɔnɔ ka cɛ ka faridamafɛnw dafa so kɔnɔ wallahi k'i tile ni balimaw ka hakɛ cɛ k'i tile ni kansinamuso n ko k'i tile diɲɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ne baw kunnadiya sira filɛ jɔn k'i tile fɛn min y'i tile ala bɛ fari kan wa i sadon mɛlɛkɛw bɛna tari da k'i ye e min y'i tile ka ala kɛ kelen ye ala ko k'i kana jɔrɔ ko alijinɛ de y'i ta yɔrɔ bi ala kelen ka maa ci ma ko alijinɛ y'i ta yɔrɔ kasi ma ban jɔrɔ ma ban maa min jatigi kɛra ala ye kuma b'i ma danfɛn bɛɛ lajɛlen tigi kaburu tigi saya tigi sigara tigi fɛn fɛn bɛ k'i la saya kɔnɔ a bɛ tigi ye jɔn ye subhanahu wa ta'ala ala k'an kɛ jɔn ye jɔn minnu bɛ tilen ne b'a segin ka jɛ ni latigɛ ye anw biyɔrɔ n'an mago sayɔrɔ o de filɛ ka jɛ ni ala ka kiri ye ko ala ye fɛn min tila ko ala tɛ fili wallahi n'i y'a dɔn ko ala k'a ye tilali kɛ ka ban i bɛ kɛ hasidiya est-ce que i bɛ maaw kɔniya fo ka se maaw mankutu tiɲɛni ma ni hasidiya ye hasidi ni ala de bɛ kɛlɛ la ala kira ko n'i ye yiri jɔ sallallahu alaihi wa sallam yiri tuba yiri nana ja k'a fa bɛɛ bin ka bɔ a la k'a tɔ to yiri jalen ko hasidi bɛ silamɛ ka baara de kɛ ten hasidiya hasidiya bɛ silamɛ a b'i ka baara dun de k'a ban i bɛ bali mun na foyi t'i bolo tuguni fu wallahi an ka jɛni ala ka kiriw ye an ka jɛni ala ka tilali ye kunnadiya sira filɛ e kelen k'a dɔn ko ala nin cɛ in dɛ ala e de ye nin kiri ne kan nin ye ne ka latigɛ de ye wala ala k'i ma fili tilali la i ye min di n cɛ ma o ye n cɛ est ce que i b'i ɲɛ jɔ wali ta la e ni wali cɛw bɛ to bɛlɛnbɛlɛnin na han e b'i terimuso cɛ kanu han est ce que e b'i silamɛ ɲɔgɔn dɔ cɛ kanu wallahi silamɛ musow n'an ma bɔ kulonkɛ la fɛn an tɛ foyi wele fu kɔ parce que ala tɛ den barikama bila denso nɔgɔlen kɔrɔ a tɛ kɛ maa o maa denso nɔgɔlen don ala ta den bila kɔnɔ den min bɛ barika ko ka diɲɛ nafa ni dɔnni a tɛ kɛ abada nka wallahi silamɛ musow kɔnɔ bɛ halakilen don k'a ban fo ni ala hinɛna min na fo ni ala hinɛna min na silamɛ muso ye jɛni kiri ye n'i jɛna ko ala ye fɛn min di i ma wallahi i t'i ɲɛ jɔ walita la i tɛ kɛ hasidi ye abada diɲɛ dugukolo in kan wa a ye fɛn fɛn d'i ma diɲɛ na a ye nafolo d'i ma o a ye wari d'i ma o a ye sanu d'i ma o a y'i bɛrɛma mobili d'i ma i bɛ jɛni ala ka latigɛ i bɛ jɛni ala ka tilali ye ko nin ye kunnadiya sira dɔ ye kunnadiya sira kɔnɔntɔnna o ye k'i jigi da ala kelen kan ye i bɛ sababu dɔrɔn de lamaga sababu de bɛ kɛ a tɔ ye jɔn ta ye e bɛ ba min na i ɲɔgɔn dɔ b'o la i ye min sɔrɔ o y'o sɔrɔ wa o ko ala de tilalen don latigɛ kɛ dɔrɔn sababu lamaga ko n'i ye sababu lamaga dɔrɔn ko ala subhanahu wa ta'ala a kan ka min k'i ye k'a bɔ k'i ye nka jigi da ala kelen ka kunnadiya sira filɛ nka anw jigi ye fɛn kɛmɛ de ye maa min jigi ala ni maa min jigi ye fɛn kɛmɛ a ye kelen jɔn hakili sigilen don wallahi a gɛlɛyara cogo cogo ni jigi ye ala ye dɔrɔn fata allahul malikul haq a mana gɛlɛya dɔrɔn i bɛ seliji ta ka tapi ta n nana i dala ala ala nana i ka dala dawula sanuma ala ne nana i dala dami tɛ tugu 24 heures sur 24 dayɛlɛlen don ala in ka ɲi sa n'i bɛ taa mɔgɔ fɛ ka t'o deli maɲumantɔ ko jɔyɔrɔ ko hami ko u na nkalon da i la u n'i kɛ baden jugu ye u n'i kɛ zon ye u n'i kɛ fana ye u n'i kɛ fɛn bɛɛ ye nka ne mago bɛ ala la dɔrɔn seliji ta ala sɔrɔ siraba filɛ ka seliji ta dɔrɔn k'i sigi a da la ala nana a b'a fɔ i bisimila ne ka jɔ ne de y'i da o nka i bɛ t'i sigi i jɔ ɲɔgɔn da la mun na ka to tɛrɛndeli la ka to nkalon na aw k'a lajɛ silamɛ musow de bɛ namimaya la ɲɔgɔn kɔ karisa e b'a dɔn min bɛ yen karisa t'i fɛ a bɛ nafiga min kɛ a bɛ wari min sɔrɔ o la o bɛ na mun de ɲɛ ye diɲɛ kɔnɔ ɛsikoya la karisa i b'a dɔn dugu kɔnɔ i cɛ ni karisa ɲulu de ye bi ale b'o namimaya de la dugu kɔnɔ ne ba a bɛ na mun de ɲɛ ye diɲɛ kɔnɔ mun a bɛ se ka mun k'i ye sigi ala da la ala ta man ca o ne baw aw k'a lajɛ anw bɛ wari de sara ka don saliw kɔnɔ ka taa ala ko ta lamɛn wajulu kɛra don o wari minɛna jɔn na fo min y'a bɔ i yɛrɛ la k'a di ala kama
ka dayɛlɛ dɔrɔn k'a ye don a kana ala bato misiri filɛ nin ye wariko b'a la n'i bɛ don haramu yɔrɔ la i bɛ joli sara a ka ca ka taa haramu lajɛ ka taa dɔn kɛ boitiw la ka taa diɲɛ kow la ka jeli ŋaraw wele i bɛ joli bɔ a banna nka kana ala ko la ka seliji ta très bien ka kuranɛ kalan dɔrɔn k'i sigi ala da la ko ala ko ko n filɛ jumɛn ka nɔgɔ nka o la nɔgɔma o de gɛlɛyara anw ma ala ko ta in de nɔgɔyara an ni ma ni de ye kunangoya ye wa ne baw ne balimaw ka i sɔgɔ ala la k'a deli k'a dɔn ko latigɛ y'a ta ye ka jigi k'a kelen ye sira filɛ sababu ka jigi da kelen dɔrɔn kan wallahi masa ɲuman al-ahadu al-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul lahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'idhu man tasha wa tuzillu man tasha بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تلج الليل في النهار وتلج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سابتك الله جون تسرق وجهي سمني مسابين دي لا كاتو جوجي سمن مولا كاتو جوجي سمن مولا مو بسمنا الله كلا كيرولا sira sababu ɲuman filɛ ne baw a tana o ye ikilasu dafalen al ikilas i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ kɛ ala ɲɛda bonya kama kunnadiya sira filɛ n ni ala ka hinɛ tɛ nin jogo kelen tɛ min dafalen silamɛmusow la i bɛ baara o baara kɛ diɲɛ dugukolo ka k'a bɛɛ kɛ ala jati kama ne ba e ma barika samalen ka bɔ an ka kow la k'o ma kɛ masaba kama o i b'a sɔrɔ farantimuso bɛ duba kɔnɔ a bɛ ji ta a bɛ tobili kɛ a bɛ fini ko a b'a cɛ ladon a bɛ denw ladon a tɛ foyi la tɔgɔ ɲini kɔ a tɛ foyi na baaraya ɲini kɔ n'o dir'i ma ka ban o y'i sara ye olu de bɛ tila ka na denw wolo ka kɛ fadenw senna tonto ye est ce que ala a bɛ mɔgɔ ka ɲuman tiɲɛ wallahi summa wallahi ni ala sigi baara kɛ ala kama ne bɔ ala bɛ n'i sara fɛn na i ma sigi ni fɛn min ye wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ake ala ye dɔgɔ ka siran ye a bɛ fɛn d'i ma i ma sigi ni fɛn min ye furuso baara kɛ ala kama i cɛ ladon ala kama est ce que n'anw ye cɛw ladon ala kama u ka sufɛ yala b'an tɔɔrɔ wa i b'a fa nɛni est ce que i b'a ba nɛni anw bɛ tɔɔrɔ min na cɛw bolo bi n'an k'a tɛ kun an fɛ fiyewu est ce que n'anw ɲɛ bɛ ala ka sara la an b'an yɛrɛ tɔɔrɔ wa wallahi ni ɲɛ bɛ sara la min ye ala ka sara ye ko yawma tubla sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir yawmul jaza sara don ko ala ne bɛna taa n tɛgɛ jan i bɛna ne ka sara dafalen da kelen t'a jɛ wa o tɛ dɛ ala i bɛ ne ka baara sara ɲɛ diɲɛ na i bɛ ba wallahi a b'a sara diɲɛ na ka bɔ saya ɲɛ o ala de don est ce que n'anw ye nin dɔn an tɛ baaraw kɛ ala kama ala kira ko tɛ sallallahu alaihi wasallam ko kiyama dɔ bɛ na a ka baara ye uhudi kulu ye ne ba ni ne ikilasu baara o de y'a to a dansu filɛ ne ni bɛ siran ɲɛ kojugu ni n y'a dansu kalan a tɛrɛtɛlen bɛ n bolo bɛ san 2 n ko ni n y'a kalan dɔrɔn n bɛ kasi de lahara mɔgɔ caman bɔnɛ ne wallahi i kana ɲini paplo in na ɲɔgɔn kɔ dɛ caman ka baara ya ban an mansura amilatun nasiba baara ka ca barika t'a la yɛrɛ yira an bɛɛ ko ko bɛɛ k'a ye bɛɛ k'a dɔn karisa t'a yɛrɛ dɔn bi dɛ e m'a dɔn ne ɲɛna karisa ma mun ne de sababu nana n'o ye Amérique o jama bɛ ka bila ne na bi i nana n'a ye baraji banna a bɛ yaala fan bɛɛ ne kan sinamuso jamana bi nin den ka kɔɲɔ na mun ne de ɲɛna ma nka bi sera a ye nin kɛnɛ na a ye nin kɛnɛ na ala ko k'a yafara kɔ ko komi e y'a ko de kama i y'a fɔ ka ban i ka baara fil'i bolo maa bɛ se k'i yɛrɛ kɛ mun ye maa bɛ se k'i yɛrɛ kɛ mun ye ala kɛ ko hadamaden dɔ bɛ na uhudu kulu baara ɲɔgɔn de b'a bolo ala subhanahu wa taala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a y'a n'a ka baara ta k'a bila tasuma kɔnɔ mɛlɛkɛw b'a fɔ ala anw y'a ka baara sɛbɛn a ka ca k'aw ɲɛ tɛ dusukun na ne ta don a y'a kɛ maaw k'a dɔn de dɔ bɛ na lahara tamaro fɛrɛ o baara de b'a bolo ala subhanahu wa taala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw a ye n ka jɔn ladon alijana kɔnɔ tamaro fɛrɛ baara ko ala baara ka dɔgɔ a ko a kɛra n kelen kama
ay ni do aljanna kono o da to imam maliki ala ka jemba ma imam maliki fleni do mina ye muata gla ngoni ni le sa imam maliki kanima ne be nyira wajudi ay baro ke ala kama de wallahi anni mami ala bi yira nyebela gani barake ko ngado e be saite don ikuna guyale mesa imam maliki jugo bebela una na fa ko do e muata gla doni ba wure madina ko imam maliki ni ma tilia na ka muata bure ka muata ko kala imam maliki e joko flaseli aye kitabu imbeche aso amakla tara bajila aye joka bajila je ako ala kabine muata sebeni damine doni foka sebima ma aya kele sebeno ya foka sonye joko flaseli kan sara e ala la kele ala ne ni bara inke ka baka se bima no ya so yere ya kele me bara la kama ke ala kama ala mena kitabu imbla jila ka tana inte muata botu kitabu mbabula ya da jika jima tosh ali jitoni make kitabu la no kitabu papier ma ka bla bajila jima mine hala matunala ala no ya so yere ya miskala zarati bala jika tana inte botu nga nibe ka ke ala nyeda bunya kama ala foi kana muata so ala ay muata takabojika hali sini soma foka tansa muata be kala mi me ka muata bo jomba to kodo wallahi doni ba te dukukolo ka mi reba do akisa de sebeni bi ala ya tunu parce que ataku de ala koyo ay fu ke ala kama wallahi che ka foi tawto wato ablan kuna ko ala me fefe ke mi nyeda bunya de ni me ka sara ni fe hana shira kunta ima kutala afo ala bi jenyini na yi buwa ki yin kari nye jiche ini nyoron keme na bana ki kaso sa na ku woto nyorona ko be klaka laba kinyama ala te jito nonona na bana ki den ka musaka sa ka kuto labu wallahi na bana ki ka fente ke nyena abe so kono sankela magotila ni ko tewa ko ubi se muso de la chowe chama ke koi ube chama badeke ngayo chama de tue ne muso ne be fa ni ambe ka je ka do aljine ko no de to nga savali no to chobe min ke bia iblis atake wallahi na de fo chowe ngo kanga sa alanye hanni muso dire manyaw nyama bileka anye milliard bo kado de do ede awolo a ka muso bange afana baka toko toka ka kalana ka lamo ka nyinde mpi sababu ka bana ka fuake ka nyefembe kala kana namana kota ka desikilema ngai okere juguye est-ce que ni kulo bi kanda lebaki cheo kamiri doni do mfala ka mti tusha la bi ngambe tema okera fe ay miri doni do wallahi ay miri ama go be doni na ay miri ka foko wole de nunu wallahi ko la hakiri bauche wala chewe muso tonyo de chewe muso tonyo ngane be faka tonyo ntwe abe fo mo tonyo ba to de mako sabali nyuma mabande nyuma vola chedo kai go chedo be ay accident ka akele ne wo accident na mobli be non na Allahu akbar ya nyini nga Allahu akbar ko ka sa mobli non na be sa ekele mo akonta to nyenga de ma de ni sondia akone boto nyenjo dala ka muso wele ngo muso mai be mu fe shiri ngo kiye ne de wa be mu fe ko muso ko beni fe akonya wa be konte ka di muso ma akonde nku beni fe nya wa konte ka duma nku ma e do kenya ala kan nyuma ta kan nyuma si ko muso ko ma ala ki nyuma ta ki nyuma se ki ako wallahi ne mato accident ne kunti to ala parce que nye muso ni so dia sa saba sana ne ni muso be nyonga e ka do mete do akone be tam fo ala ila dobe nya la kaula ambe beka muso to che ha muso mai ai che ula je bani ambe ka nyoko la je muso ai sabali ndoto che nunu tanye kacha mba fo ye puma dolo be iblis afana bolo fa fi muso mai de wanya ba bela be on yere na nyira dama de nyoko tonyo muso do be tadda bali jugu ke che kono ka munta ka wa fu muso nika ka bla palo na jondo muso che mai nga be muso di ne muso be serika ta fe bolo la sisa utu yere do ni tukutoye iche terke ko e barka maba ne seri yere la ba ke ro so mi
Chew muso de do chew mai ne ma fu kan muso ay sabala fana ka anga nyera don anga ala do ala anga do ko ala de muso bonya wallahi ala de muso bonya nga kana son ki yera do ya akana son anye ka fara akana son anga ke mamuri balu ya ka haketo muso nye de jara nye malo ya bana ala ko ni mati malo mi jake oda to sabado na afia kwa ala kira jogo kemebe muso la wale muso bisi nye cho wali chela cho de ma fitne jo me fitne abede nye be gangala ku normalement ni ne cho sigere bi ku mbiridi o di islam muso ta basiri he ga nye de gangala ne be cho nya da ai e fi aki fle de wadi fle mi mana boala bona ibi bolo fala ko jogo kemebe muso la ala kira ko ni e galon tige bi na bi ku lo tige kana ni bamu tige kana na muso e kana ni chei akwala kira fola muso malo ka do ala kira ko ta ko kuma bana ko jogo imbe bala ko kana to foto ay do slam muso ka so slam muso yu ka pendelu do gulo kene ma gnebe nye bala malo maba wallahi ko sna kele ko cheko kele siranna ngo lalo ma de be kele kene ma so kono na inde do jedo ko nyugon toroke je du sube suma to ko mo nyengi no de bi ke barai o de bi se alama fadenya inte mo barai inte chew mai to mi ne baw an be de kena chew mai muso mai ebe to nyoke nge fana do to nyo yemi nda iter muso ka ibo don ni na no sigila ebe lafia amai ne ma fo chew ka nga bili ba nyela hay chew to he mo no be ko muso so na tasmala u be sa amai ala yu gar sigeta ka di muso ma est-ce que sira ka fe ku yere ala te kuma ka yere so ni ma di muso mai ba di fuma da ni ya di muso ma ala ba di ma ni dum barka ki dum be barka sirani to be lado sirani te wallahi ko wa bobo di ala be barka du kaso ite siri fadina da bi muso to e be kla ka keke su kono ka ta afriki fi balma ke ki shu passer ça o here faut to se mo muso to nyako nga muso ay sabali ma faut to yolentede ay sabali ay siga ko sabali inna allah ma'a sabirin wasta'inu bis-sabri was-salah akai de mai ni feni sabali ni selie muso aya ni mo gnya ka alaba ko begla alaba zikrul maut ni dasu la mai kuna dia sira kamili sala ante fe ko mi yere me ankulo la fifi ne ra ka ko goya do yesa ko mai ngakadi jon kuna ndi wede wallahi do bene wole ba fo mami mu fo mi ka wajulu janye be sami nge kuna kadi do bene wole do de la kane wala ka wajulu ko malmatu ko ne bi ni wole nga wajulu la ne ngo problem tala e datu fa ko nga malmatu ko sa ko kuma ngo wallahi ntiga wajulu ke tugo ko ne kana akma sebede la kulanga do ba ke kulanga la ne rabe yelo ngadi ne wole sebede la kale te fesa ko kuma ka fo nge ka wajulu ne take hay ne wajulu ke na songo nyini kamade na so o sirde no la ne be ka wajulu ke ala nye daje ne masaba yin so chokomi ne te na se ka te nya na kuma fo mo ne je na wajulu ke la mo ayi se ndo ki bolo do mo jamais zikrul maut akthiru ala kako akthiru min zikri hazim al-lazat riwaya dola hazimul lazat Islamio ay miri damu tige bagala menan nege kuma la bi ay miri anaw chew ka relation be na jodomi ne ba jasa de ba beba ay miri domi sirani jole bi kuna melekal mawtu e ka fe do idala ka ba billahi wolo de ifilama ye dabali ke chemi kama jole fli kuna ita don melekal mawtu e aya bolo kita nyeda la ka ba nyeda no be nyeda nyexete fo yetu ni fo la hala anyebe mo la te se ka kuma islam muso ay to ngasira ala nyanga miri sama miri ko ala ko ne be na sa melekal mawtu be na ni nimbo chukuti ntabe bo boko mena abe bo kantomi abe bo la hala jumena abe bombe e ala sowa abe bonte ala sowa ala ni ne sa ne kele de na tanda glasi la ala ne de bina do kabu kono ala ne de dabina fa ko mugula ne nuni ne nye ne kulo ne nye mana fla
ala ni de bena soso kormugu la jane dagala ka be mine ko dayele bandi mi kira kan kun foni ka kormugu do ala ka blakati ngono la takbir Allahu akbar Allah wallahi ka fa ngoni e dagala ka fla bla yo mi nyimbe sigi nyogon kan de tak biso ka kormugu wera dada ya na ka sipra dara ke ka bara fo ala ne nyeda ni ngolo be de bena ba meri na do bidahi be datigenda la dabla miri nina ni che fenfe kila be kuife miri nina ite choqué snorola hay miri sayama ma fe jie kono fe me duskun kunu kateme miri saya kama kuna dia te jie kono kuna teli ka meninga miri ko derani sans fla jumutan ni ya dale cigar le be masa cigar wala sans fla jumutala ni bolo da sena sembe komi tasuma bolo be komi tasuma tuma dona kono ba be komi tasuma beni tabo chugo akungolo ibafu kiyo dele ka tasuma ko kono adajale ko boni dunada na ka ba banye da na melekel mautu teso den sa fla jurmunta ado fona be sembe suma bolo be suma kono ba be kala akungolo be kala ya Allah iba foki ye kono bara chika tasuma ka kono so fundeni bi seri adale ba mi senka ba be to ka fini abe fini do serbeti do jila ba da den kono na ba jugu ya de na ko ka ba nye ko ta melekel mautu te son dajara ka ke ngai mino gane de na melekel mautu jole fla sa fla jugu ta ne ta be ke chukodi anye jene yake anye galon tige anye haramu du anye meshi do anye shwani do anye galon jugu da nyona anye mori barake kasaku fa banga liu sengwa be yobe amamunge tabe ke chugudi ko dole ne dona glasi la ka hada madun dale so ne ba kesu samana ka sama ne pme yana kanyene mini kabi anana se kesu de manye be dere ni fla dale na muso do sengwa u bebe faxi dola ne ulaja ne ko ala fa'alun lima yurid ngo fimi kadi wodi ke wallahi noto ne ala ngo gobi na ofle datigenda ni waso bala nunu de ni yankaka ngo ngala bi resa ko yala ngoni melaka ni nyemunke foi sa flaw dale glasi la ko ja ko mi senakali jekeni hay mere ni dona ko dona ki jale ne benata kati da shuko tabali kanebo au kana so akada tabali kaka to nyeko la amai akana so akada tabali kaka to murbarala akana so kada shuko tabalika slame ukato sinji tigela ne baw ngi dale shuko tabalika seba na desenana ibe kuma na komida ka farma klotila he dunu ya je ha Allah sayade ka gele ma finji ko no femi ka gele nai oda to Usman kumbe kashi Bubakar kumbe kashi Ali kumbe kashi Ale kya kumbe kashi fa bobo shibenya ba fo li misli haza fa itu donola sahaba do fatwa utara kele dola ala kani Bubakar Sidiki dale ndo ala kira wulila Bubakar nyina na don ya wule ko sahaba do fatwa ta sahaba inda kabulu kono hakashira foka bomo shinji Bubakar nana so kashila Bubakar nyana na jela ko Bubakar li misli haza faidu akaini ndo ilabe ayo shike nyakono ika donkele mi lame adonde fle akhiru kafa bil mauti waiza kana ma de so nyuma kono kana dale kaburu bola kana ma de 3 places ne ba kana dale mo ku no la wallahi ni mo ku no ye nya dugu kolo kan ko ministre muso de dalbe ngati kala kali kadama de desele si bane ngoy jale Odizabel ni omo imiri ko de bena kenjila wallahi ka serika do fabi fie ka do inu wono iyela mayela mato wallahi jibe tay nuna kati kungolo zemela beta jigi dukuma srabe uye sa do wala de ne ba fo yani ta donche femi be sala uya do ko jono o de mo jajo ala nye kaba ko be sala seka gele ko sefli la sentigi la atema ko shinye yetuni iti se tama ka do balma la ka sinji tugujona ite tama ka ti islam nyon la je bolo flafle bolo tigi la tachoko tala I bolo bo haramuna bolo bo meshi digila wallahi bolo bo shoni dona ka bo nyeshi ni dona nyefle nyetigila ate marché tuguni dafle datigu kun ko ne kalambana
kana mau ko fo idabo mau sugola sabe muso ay to anga sira alanye anga hakli jigi sala aka gele do ka siga gele ne ba wallahi kulo zeme de bina nunda ma denda jana do har ma denda de be pousser photon do ka siga gele adama den ne de be bo fo duguma wallahi au klalen ko lila ka basiga gele do kono fembe be boka to wada ato ni islam muso be kasenge sa kushi be do ila muso me kasanga ni fini wolon dabla la de ube ko mugu de takado coton takado geni mugu ni kafwala au ka haketo ne baki duguma sira sonso fo ka fa ka kleka dotike ka kofela sonso ne ba amabana ame so ka sipara kala ka ba ka so ka kushidu ka so ka fini wolon do islam muso aya usutura yani akadasa ya tabalika yana ko de chocolat ko be na wolon do ala usutura do ay fa produit la ay fa meshi la ay fa shonina ay fa wali chepma la wallahi ayaw dem wodnya fitna bolo anga sira Allah subhanahu wa ta'ala nye aw khale ko ka ban chew bi wole de kayna ko kasange betnya na kono na fende waka to kasange kono na nugu akira kunflantu abora ko ni nyepe ngo ferenti la tugu hani shuko jikera kono na iba jigito e ka bodu masira ni sanfe sira de fe bana ko tay bo to do da de fe hey wallahi to anga sira alanye ay to anga ala do ay to anga kunandia nyini ay to anga ala nyini ay to anga dobo nyekola ay to anga sabali chen nuko ay to anga nyugo kamteriala ay to anga kokuma dabla ay to anga yafanya goma islam usukura ni fitinie ankuna na baroke umufe yen kanu kabi malila mbafu mbabarkada ayen kanu ko juku ben fu ben wele asemie abachi antawma ambe duwa kay alaka barka do anashila amin alaka nyon cha alaka barka do awbela kan yini ala fe subhanahu wa ta'ala anjira ala kumin kama nyana alaka tanje firdausi kono alaka jewla ba firdausi kono kabine ndana domi de bene ka konsila suni kle baba bulo ne munye miskine ko gerebu nga bene ka chila tongo do nimita nya yoro wajulo abena anta katambla kan kono katla kanambla ka klaki sigi ka baro kemfe fo wakati ngadinye ni ala ko te fo itse ko ke ambe do ke ala kan balu islamay ala kan fatu islamay kan naw be je ke islamay muso mauladi ay je nyaka kuntum khayra ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah akaw de kera manto la samantie ay ñoro yamarni ñumay ka ñoro fatani ka bojugu mama ay teriya ke tnya kan to la habita ka ñoro njugu yede ay ñoro mbo mo sola tala ay ñoro mbo cheneni na e ba fa ha he ni ne don te kenna de na ko kila fotan i jota la de afoye kan sa sabali diete foye o de heraw ye teriya mi be laba ma ka ñoro shu he karsa e mani fini Facebook a dobe fini do bo chini ma ka mo shu ka ke nyeka hera membenna abe jeli ngara do ka fini do se ko ta e gomine ka sa tala jabani ni nyoron kala de muna ate nyoro shu kala yo takala ate nyoro su ala kola ate nyoro su chebonyala fo bien ko do abe fe munu chi nyoro mani ala ko ta ya dabla fete ala so wallahi aya je wani nyoro che mume ala so ka ma o ka ala be hina la be klaka ta so aljanna kono rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والاخره وارحمهما انت ترحمنا فرحمنا رحمة تغنينا رحمة من سواك اللهم بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك منان يا بديع
السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربي إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني والشرقي ونقترف الله تفسيس والهجر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك وهدك ما استطاع. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك لي وأبو بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورد نفسه وزينة عرشه ومداد كلماتي. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولا عظيم سلطانك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا الله العظيم العليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم نعوذ بك من الحمي والعزان والعجيز والكسل والبخل والجبن وعدى الدين وقلبات الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.